नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आप सभी का स्वागत है न्यूज बुलेटिन में। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। डेंगू से निपटने के लिए मेयर गौतम देव की बैठक। पेयजल सहित कई मांगों को लेकर सिलीगुड़ी नगर निगम को ज्ञापन देने के दौरान आंदोलनकारियों को करना पड़ा विरोध का सामना। भाजपा प्रत्याशी श्री रूपा मित्रा चौधरी की पुलिस से हुई नोकझोंक। तृणमूल ने केंद्रीय बलों के जवानों पर लगाए तृणमूल कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर पीटने का आरोप। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। डेंगू से निपटने के लिए मेयर गौतम देव की बैठक। राज्य के अलावा सिलीगुड़ी में भी डेंगू ने अपना प्रभाव फैलाना शुरू कर दिया है। फिलहाल सिलीगुड़ी में कुल 12 लोग डेंगू से प्रभावित हैं। सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव डेंगू को लेकर पहले ही कई बैठक कर चुके हैं। उन्होंने जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग उप विभागीय मजिस्ट्रेटों की उपस्थिति में नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद मेयर गौतम देव ने कहा, डेंगू को किसी भी तरह से बढ़ने नहीं दिया जा सकता। साथ ही मेयर ने शहरवासियों से इस बीमारी से निपटने के लिए सभी नियमों का पालन करने की अपील की है। এর আগে মেডিকেল কলেজে 23 তারিখে আমি এপ্রিল মাসে একটা ফলো আপ মিটিং করেছিলাম এবং আমাদের জানুয়ারি থেকেই হাউস টু হাউস সার্ভে ভিসিটি আমাদের লিফলেট তৈরি করে দিয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর এবং দার্জিলিং জলপাইগুড়ি দুটো জেলার সাথে আমরা মিটিং করলাম। দার্জিলিংয়ে ডিএমএ রিপ্রেজেন্টেটিভ ছিলেন, মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট চলছে, ওরা অন্য কাজে ব্যস্ত। আর এডিএম জলপাইগুড়ি ভার্চুয়ালি ছিলেন, তাদের কাছে স্টক চেকিং করলাম। জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন কালকে মিটিং করেছিলেন, সেখানে আমাদের হেলথ অফিসার এবং আমাদের অন্যান্য অফিসাররা সেখানে কন্ট্রিবিউট করেছেন, মিটিংয়ে গেছিলেন। আমরা থরো ডিসকাশন করলাম। সেটা হচ্ছে আমরা 1:30টার সময় একটা মিটিং করছি, তাতে বিভিন্ন স্কুল কলেজ, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন সরকারি অফিস, রেল, এদের বিরাট বিরাট ক্যাম্পাস, সেগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, টায়ারগুলো। पेयजल सहित कई मांगों को लेकर सिलीगुड़ी नगर निगम को ज्ञापन देने के दौरान आंदोलनकारियों को करना पड़ा विरोध का सामना। पेयजल सहित कई मांगों को लेकर सिलीगुड़ी नगर निगम को ज्ञापन देने के दौरान आंदोलनकारियों महिलाओं को बाधाओं का सामना करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप दार्जिलिंग जिले की वामपंथी महिलाएं और युवा संगठन सड़कों पर बैठकर आंदोलन में शामिल हो गए। नगर निगम के मेयर परिषद कमल अग्रवाल के इस्तीफे, पेयजल मदर हाउस में डॉक्टरों की नियुक्ति समेत कई मांगों को लेकर दार्जिलिंग जिले की वामपंथी महिला व युवा संगठनों ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस दिन उन्होंने नगर निगम में घुसने की कोशिश की। पुलिस ने गेट को जाम कर दिया। भाजपा प्रत्याशी श्री रूपा मित्रा चौधरी की पुलिस से हुई नोकझोंक। दक्षिण मालदा से भाजपा प्रत्याशी श्री रूपा मित्रा चौधरी की पुलिस से नोकझोंक हो गई। इंग्लिश बाजार शहर के झलझलिया शिशु निकेत प्राथमिक विद्यालय की सुबह की घटना है। श्री रूपा का दावा है कि पुलिसकर्मी बूथ के अंदर मतदाताओं से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, मतदाताओं से बात करना पुलिस का काम नहीं है। इसके बाद उन्होंने ड्यूटी पर तैनात बीएसएफ जवान को भी सतर्क किया। প্লাস্টিকের ভেতরে দাঁড়িয়ে ভোটারদের সঙ্গে কথা বলে তাদেরকে ইনফ্লুয়েন্স করার চেষ্টা করছিলেন। অনিকেত কুমার ইউনিফর্মে ছিলেন, তাকে এখান থেকে বের করে দিলাম এবং এই জায়গাতে তারা ডিস্টার্ব করার চেষ্টা করছিলেন। লাইন ঠিক করার নামে মহিলাদের গায়ে হাত দিচ্ছিলেন, এটা আমি নিজের চোখে দেখেছি। কি অভিযোগ রয়েছে আপনার এই বুথের ক্ষেত্রে? না, এই বুথে আমি ছুটে এসেছিলাম। আমাদের একজন বিজেপির মহিলা পোলিং এজেন্ট, তাকে ডিউটি দেওয়া হয় এখানে, এবং তিনি এখানে যখন উপস্থিত হন, এখানকার বাইরে যারা দুষ্কৃতীরা ছিলেন তাকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয় এবং সে এখানে বসতে পারেননি। তিনি কিছুটা দূরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। আমাকে ফোন করার পর আমি পৌঁছোই এবং তিনি আমার কাছে আসেন, আমি তাকে বসিয়ে দিয়ে এসেছি। সেটা রিজলভ হয়েছে। ভেতরে পোলিং অফিসার আছেন, তিনি সহায়তা করেছেন এবং এই মহিলা এজেন্ট কাজ করছেন। তারপরে যেটা দেখতে পেলাম এখানে, সেটা হচ্ছে এখানে ইউনিফর্মে স্টেট পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে এবং ভোটারদেরকে ইনফ্লুয়েন্স করার চেষ্টা করছেন, কথা বলার চেষ্টা করছেন। এখানে একটা প্লাস্টিকের কাভার ছিল, সেই কাভার অলমোস্ট ঢাকা অবস্থায় ছিল, সেটা খুলে ফেলা হয়েছে এখন এবং ভিজিবিলিটি বেড়েছে। আর এই ইউনিফর্ম পুলিশম্যান যিনি ছিলেন, তিনি তার বিয়ন্ড হিজ ডিউটি তিনি কাজ করছিলেন, তাকে এখান থেকে তাদের। तृणमूल ने केंद्रीय बलों के जवानों पर लगाए तृणमूल कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर पीटने का आरोप। तृणमूल कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर पीटने का आरोप केंद्रीय बलों के जवानों पर तृणमूल कांग्रेस ने लगाया है।
इसको लेकर उत्तर मालदा लोकसभा क्षेत्र के रतुआ ब्लॉक 1 नंबर हल्दीबारी और चांदमोनी बूथ पर सुबह से ही तनाव है। तृणमूल का आरोप है कि केंद्रीय बलों के जवान तृणमूल कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर पीट रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी आरोप है कि सत्ताधारी दल ने मतदाताओं को इन दिनों बूथों पर जाने और मतदान करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। তৃণমূলীদের প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না, তাদের অভিযোগ বাড়ি বাড়িতে ঢুকে আধা সেনার কর্মীরা যারা আছে তারা মারধর করছে। কি বলবেন? আমরা আগেও আতঙ্ক প্রকাশ করেছিলাম। আমরা বলেছিলাম যে কেন্দ্র বাহিনী দিয়ে মানে আমাদের ভোটকে তারা তছরূপ করে দিতে পারে, যেভাবে সিবিআই ইডি দিয়ে পশ্চিমবঙ্গটাকে তছনছ করার চেষ্টা করছে, মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করছে। একই কায়দায় তারা আজকে কেন্দ্র বাহিনী দিয়ে ভোটটাকে তারা বিজেপির পক্ষে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তারই প্রমাণ আপনি দেখেছেন, চাঁদমনি 1 নম্বর অঞ্চলে বিভিন্ন জায়গায় বাড়ি বাড়ি ঢুকে যাচ্ছে কেন্দ্র বাহিনী এবং মারপিট করছে। ইতিমধ্যে আমাদের শ্রীপুর 2 নম্বর অঞ্চলের প্রধান, আনন্দপুর বিধানসভা কেন্দ্রের শ্রীপুর 2 নম্বর অঞ্চলের প্রধান আনিকুলসকে বেধড়কভাবে ভোট দিতে যায়ও এবং তার বেধড়ক ধরে মেরেছে, অনেকক্ষণ ধরে বন্ধ রেখেছিল, রক্তাক্ত করে দিয়েছে, হাতটা ফাটিয়ে দিয়েছে মেরে। হ্যাঁ, আমরা কমপ্লেন করেছি, রাজ্য পার্টির কাছে কমপ্লেন লিখে পাঠিয়েছি। এইভাবে তারা ইচ্ছাকৃতভাবে যেখানে তৃণমূলের সংগঠন আছে সেখানে গিয়ে তারা বাড়ি বাড়ি ঢুকছে এবং বেধড়কভাবে পিটাচ্ছে। আমরা इरशा खान चौधरी मौसम बेंजीर नूर ने एक ही मतदान केंद्र से डाला वोट। राज्यसभा तृणमूल सांसद मौसम बेंजीर नूर ने मालदा कोतवाली प्राइमरी स्कूल में आम मतदाताओं के साथ लाइन में लगकर अपना वोट डाला। मतदान के बाद उन्होंने कहा कि दक्षिण मालदा केंद्र में गनी जादू नहीं बल्कि ममता जादू चलेगा। इसके अलावा 4 बार के सांसद अबू हसेम खान चौधरी और उनके बेटे और वामपंथी कांग्रेस उम्मीदवार इरशा खान चौधरी ने भी इसी बूथ पर अपना वोट डाला। उम्मीदवार इरशा खान चौधरी ने अपनी जीत को पक्का बताया। আপনি এবার ভোট দানে আর মৌসুমও লাইনে আছে, কি বলবেন? ঠিক আছে, এটা গণতন্ত্র দেশে বিভিন্ন লোকরা বিভিন্ন চয়েস নিতে পারে। উনি অন্য পার্টি চলে গেছে। আর দালুবাবু তো এবার আমার নাম প্রস্তাব দিয়েছেন দাঁড়াবার জন্য। আর মানুষের ভালোবাসা, মানুষের আদর, মানুষের খুব মানে রিয়াকশন যে আমরা পেয়েছি খুবই ভালো। আশা করছি যে এটা আশা না, মানে এমন যে ভালো তুলেছে মানুষ, সাধারণ মানুষের আশীর্বাদ, মানুষের দোয়া আমাদের সঙ্গে। গতবার আপনি আর মৌসুম লড়েছিলেন, ভোট ভাগাভাগিতে বিজেপি জিতেছিল, এবার আপনাদের অবস্থা? না, এবার ওই ভাগাভাগি, এটা মালদার ভোটার, সাউথ মালদা এবং নর্থ মালদা ভোটার ট্যাকটিক্যালি ভোট দিচ্ছে। ওরা ভোট ভাগাভাগি করতে চাইছে না। এবার এনআরসি সিএ ইস্যুটা আর নেই, এটা পাবলিক বলছে আমাকে ঘোরার সময় যে এনআরসি সিএ ওরা ভয় করছে। ওরা মনে করে এটা ওদের ভোটকে ব্যবহার করে ভয় দেখাবার জন্য ইউজ করা হয়েছে সিএ এনআরসি। सिलीगुड़ी घोषपुकुर इलाके के दुलाली फॉरेस्ट में लगी आग, काफी संख्या में चाय पौधे जलकर हुए नष्ट। सिलीगुड़ी महकमा परिषद अंतर्गत घोषपुकुर इलाके में दुलाली फॉरेस्ट में भीषण आग लग गई। आग बुझाने के लिए बगल के चाय बागान के मैनेजर और कर्मचारी मौके पर पहुंचे, लेकिन वन विभाग के कर्मचारी नजर नहीं आया। वन विभाग के एक अधिकारी ने इस घटना पर कुछ भी कहने से इनकार किया। इस आग से चाय बागान के कई चाय पौधे जलकर नष्ट हो गए। আগুনটা অ্যাকচুয়ালি যে আপনাদের ফরেস্ট দেখতে পাচ্ছেন, ফরেস্টের মধ্যে আগুনটা প্রথমে লেগেছিল। তারপরে আমরা খবর পেয়ে আসি, এসে দেখি যে আমাদের যে প্ল্যান্টেশন আছে দেখতে পাচ্ছেন যে পুরে কী অবস্থা হয়েছে। এই প্ল্যান্টেশন ঢুকে যায় এবং তারপরে আগুনে অনেক প্রচুর গাছের ক্ষতি হয়েছে। আর এখন তো বর্তমানে ইন্ডাস্ট্রির যে অবস্থা, বৃষ্টি নেই, খারাপ বৃষ্টি নেই, পাতা নেই, এর মধ্যে এই যে ক্ষতি, এটা একটা বিশাল ক্ষতি। আমাদের একটা ছোটো বাগান, তাহলে আমাদের জন্য একটা বিশাল ধাক্কা। এই যে বাগানে আগুন লেগে গেল বা ফরেস্টে আগুন লেগে গেল, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টকে এখনো পর্যন্ত দেখা গেল না। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে তো পুলিশ এসেছিলো, তারপর দেখি আমাদের দেখো কোথায় যে পালিয়ে গেল না চলে গেল তখন বোঝা মুশকিল। আমরা যে আসলাম যে লোকজন নিয়ে আগুন নেবানোর জন্য, ওরা আস্তে আস্তে এখান থেকে সরে পড়লো, অত দেখা যাচ্ছিল। কীভাবে লাগলো কিছু বোঝা যায়? কিছু সেটা বলতে পারবো না, দেখিনি যখন কী করে বলবো কীভাবে লাগলো। এখন নিয়ন্ত্রণে রয়েছে? এখন কি আগুনটা নিয়ন্ত্রণে রয়েছে কিছুটা? আগুনটা নিয়ন্ত্রণে হওয়ার জন্য আগুনটা নিয়ন্ত্রণে আসছে, আবার আউট অফ কন্ট্রোল হয়ে যাচ্ছে আর কি। আপনার সামনে দেখলে আগুন নিয়ে ফেলেছিলাম আমরা, আবার প্ল্যান্টেশনের মধ্যে ঢুকে গেল আগুন। এই চলছে আর কি। আপনার নাম? আমার वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मैडम घुटने में प्रॉब्लम है, करेक्ट? सीढ़ी चढ़ने में और उतरने में प्रॉब्लम लग रहा है आपको, करेक्ट? ही शोड हर एक्सरे आल्सो बेस्ड ऑन एविडेंस
It is diagnosed ONE. Correct? Correct. Correct. And 3, 2, 1, go. Perfect. And परफेक्ट. कैसा लग रहा है? आनंदा. आनंदा. थोड़ा वॉक करिए. चार 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 जता है र उता नहीं छचार 4 डिजिट मा अब प्रथम पुरस्कार नागालैंड स्टेट डियर 500 बाय मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड ग्यारंटीड मात्र 4 डिजिट मा टिकट 500 रुपया ड्रॉ 11 मई पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट पंजाब स्टेट डियर 200 मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 1 करोड 50 लाख ग्यारंटीड पुरस्कार टिकट को मूल्य 200 रुपया पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। भारत नेपाल सीमा पर चेकिंग के दौरान एसएसबी जवानों के उड़े होश। हिरन के 5 सींग, 30 जारूर कांटा, हिरन की खोपड़ी, सांप की खाल और हिमालयन गोरल सिंग बरामद। एक नेपाली नागरिक गिरफ्तार। एसएसबी को मिली बड़ी सफलता। बड़ी संख्या में जानवरों के अंगों के साथ नेपाली तस्कर को किया गिरफ्तार। भारत नेपाल सीमा पर खोरीबाड़ी के पानी टैंकी में जंगली जानवरों के कई शवों और उनके अंगों के साथ एक नेपाली नागरिक को गिरफ्तार किया गया। सिक्किम के एक कार से हिरन के 5 सींग, 30 सही के कांटे, हिरन की खोपड़ी, सांप की खाल और हिमालयन गोरल सिंग बरामद किया। आरोपी को आज सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया और पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया। वन विभाग ने इस बात की जांच शुरू कर दी है कि युवक अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव तस्कर में शामिल है या नहीं। बागडोगरा में यात्री बस और 4 पहिया वाहन की टक्कर में एक एयरफोर्स कर्मी घायल। बागडोगरा हवाई अड्डे के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर एक 4 पहिया वाहन की इस्लामपुर से सिलीगुड़ी जा रही सरकारी यात्री बस से आमने सामने की टक्कर हो गई। घटना में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। मालूम हो कि घायल महिला एयरफोर्स में कार्यरत है। उन्हें बचाकर एयरफोर्स हॉस्पिटल ले जाया गया। घटना में पुलिस दोनों वाहनों को जब्त कर बागडोगरा थाने ले गई। पुलिस पूरी घटना की जांच में जुट गई है। আমি সোজা আসছিলাম, ও টার্নিং নিয়ে সোজা ঘুরে দিয়েছে, গাড়িতে লেগেছে। সোজা এটা কখন হয়েছে? কতক্ষণ আগে? এই 10 মিনিট আগে। 10 মিনিট আগে। ক্ষয়ক্ষতি কিছু? আমার কিছু ক্ষয় করতে ওই ছোট গাড়ি ক্ষতি হয়েছে। ছোট গাড়ি। আর ওই গাড়ির চালক যে ছিল তার কি অবস্থা? ওর কিছু ক্ষতি হয়নি, ওকে হসপিটালে নিয়ে গেছে, তেমন ক্ষতি হয়নি। সেরকম কিছু ক্ষতি হয়নি। আর বাসের যাত্রীরা কোথায়? যাত্রীরা সব চলে গেছে। চলে গেছে। এখন পুলিশ কি বলছে? পুলিশ বলছে এখন আর কথা বলো কি বলছে, তারপরে একটা ব্যবস্থা নিতে হবে। আপনার নাম? আমার নাম এমডি আলী। এই বাসটা কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছিল? ইসলামপুর থেকে সিলিগুড়ি। बंगाल में विकास की मांग पर लोगों ने किया चुनाव का बहिष्कार। बूथ के सामने भूख हड़ताल पर बैठे मतदाता। मालदा हबीबपुर ब्लॉक के मंगलपुरा ग्राम पंचायत के 122 नंबर बूथ के 1381 मतदाताओं ने आज वोट नहीं डाले। इलाके में कोई विकास नहीं हुआ, इसलिए गांव की महिलाएं बिना वोट डाले भूख हड़ताल पर बैठ गई। इलाके के लोगों की मांग है कि अगर सड़क और पुल का विकास नहीं हुआ तो वे वोट नहीं देंगे, इसलिए वे आज बूथ के सामने भूख हड़ताल पर है। ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकार युवती के पैसे कुमारग्राम थाने की पुलिस ने किए बरामद। ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकार कामाख्यागुरी की युवती के पैसे कुमारग्राम थाने की पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। ये पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है। युवती को व्हाट्सएप पर काम का लालच देकर मैसेज भेजा गया था। इसके बाद कामाख्यागुरी की युवती दीपाश्री कर्मकर ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो गई। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और जांच शुरू हुई। पुलिस ने 60,000 रुपए से 52,408 रुपए बरामद किए। दीपाश्री ने पुलिस को धन्यवाद देते हुए लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने की चेतावनी दी। पश्चिम बंगाल NSQF शिक्षक परिवार की ओर से अलीपुरद्वार जिला सम्मेलन का आयोजन फालाकाटा गर्ल्स हाई स्कूल में किया गया। इस सम्मेलन में अलीपुरद्वार जिले के 100 प्रतिनिधि उपस्थित थे। आज पौधारोपण के जरिए कार्यक्रम को शुरुआत की गई। सम्मेलन में ठेकेदार संस्थाओं द्वारा शिक्षकों की भर्ती रद्द, सरकारी पद्धति से शिक्षकों की भर्ती किए जाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। বলার কথা একটাই যে যেটা আমাদের রাজ্য সম্পাদক যেটা ইতিপূর্বেই বললেন যে বিষ্ণু উষ্ণায়নের জন্য আমাদের আজকে একটা বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি আমরা সবাই মিলে আলিপুরদুয়ার জেলা শাখা
একটা এনএসকেএফ বৃত্তিমূলক শিক্ষক শিক্ষিকাদের যে আমাদের সংগঠন এনএসকেএফ শিক্ষক পরিবার, তার তরফ থেকে আমরা বিষ্ণু উষ্ণায়নের জন্য আমরা বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি করলাম এবং আমাদের এটা জেলা সম্মেলন হচ্ছে, যেটা কিনা প্রাইভেট এজেন্সি দ্বারা মানে দীর্ঘকাল ধরে 2013 থেকে শুরু করে 2024 অবধি বিনা বেতন বৃদ্ধিতে একই বেতনে 2013তেও যা 2024এও তা, এবং তাছাড়া বিভিন্ন প্রাইভেট এজেন্সি মানে সব ঠিকাদার সব এজেন্সিরা মিলে এই গভর্নমেন্ট সেক্টরে যে এত লক্ষাধিক 3 লক্ষের অধিক স্টুডেন্ট তারা বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তাদের বই নেই, ল্যাব নেই, তারা হাতে কলমে শিক্ষা মানে সেইভাবে প্রকৃত অর্থে পাচ্ছেন না। আমরা রীতিমতন মানে বলে মানে কড়া নেড়ে আমরা আজকে মানে খুব বাজে অবস্থায়। सिलीगुड़ी के सेवक रोड पर एक विशाल पेड़ गिर गया। सिलीगुड़ी के सेवक रोड पर एक विशाल पेड़ गिरने से एक युवती के घायल होने की खबर है। साथ ही एक टोटो और एक स्कूटी भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि भक्तिनगर थाना अंतर्गत सेवक रोड के डॉन बॉस्को मोड़ पर मंगलवार की सुबह अचानक एक पुराना विशाल पेड़ टूटकर गिर गया। घटना के बाद युवती को बचा लिया गया, अस्पताल ले जाया गया। इस बीच सड़क पर पेड़ गिरने से कुछ देर के लिए यातायात रुक गया। खबर मिलने पर भक्तिनगर थाना पुलिस और ट्रैफिक पुलिस पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। बाद में पेड़ को काटकर हटाया गया। ओम प्रकाश सिंह। क्या हुआ था यहाँ पर, क्या देखा? मैं देखा जब कस्टमर लोग दाब पी रहे थे, अचानक से मैं देखा आवाज़ आ रहा है कुछ, तो इस तरफ देखा तो वो पेड़ गिरने लगा। क्या हवा हुआ था? नहीं, अपने आप गिर गया। और ये पेड़ मतलब टोटो वाला इतना स्पीड में गिरा कि टोटो वाला को निकलने का मौका भी नहीं मिला। साथ में एक और लेडी थी पीछे, वो लेडी का सर के ऊपर गिर गया था। वो लेडी क्या थी? वो स्कूटी में थी। हाँ, उनका भी स्कूटी डैमेज हुआ है। चोटें भी आई है क्या? हाँ, चोटें भी आई है। हाँ, उनको चोटें भी आई है। हम लोग कुछ लोग थे जो एम्बुलेंस को फ़ोन किए, कुछ हुआ नहीं, तो फिर हम लोग टोटो में बैठा के उसको हॉस्पिटल भेज दिए। जी। कितने बजे का? ये सुबह 7 बजे के आसपास का। जी, 7 बजे का? जी, 7 साढ़े 7 यही। अचानक गिर गया? अब अपने आप अचानक से। कितना देर के लिए रोड तो बंद था? 1 घंटा के लिए, 1 घंटा के आसपास वो ब्लॉकेज रहा। फिर उसके बाद पुलिस आया। कब आया था? ट्रैफिक पुलिस थोड़ा देर बाद में आया। क्या कहेंगे इस तरह का अचानक? आप तो बगल में दुकान में थे, डर गए हम लोग। पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ। चिंचुला चाय बागान के श्रमिकों ने ली राहत की सांस। तेंदुए को पिंजरे में कैद कर लिए जाने से चिंचुला चाय बागान के श्रमिकों को राहत मिली है। कालचीनी ब्लॉक के चिंचुला चाय बागान में तेंदुए की मौजूदगी से निवासी डरे हुए थे और कुछ श्रमिक घायल भी हुए थे। निवासियों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी थी और विभाग ने पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ लिया। मंगलवार सुबह तेंदुए को पिंजरे में कैद देखा गया, जिससे क्षेत्र के निवासियों को राहत मिली। वन विभाग स्वास्थ्य जांच के बाद तेंदुए को बक्सा टाइगर प्रोजेक्ट के जंगल में छोड़ देगा। डेंगू, मलेरिया और कीट जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने की बैठक। प्री मानसून सीजन में डेंगू के मामलों को देखते हुए जलपाईगुड़ी जिला प्रशासन ने एक विशेष बैठक बुलाई। बैठक में नगर पालिकाओं के अध्यक्ष और अधिकारी उपस्थित थे, जिसमें डेंगू समेत अन्य कीट जनित बीमारियों से निपटने पर चर्चा हुई। इस साल जिले में अब तक 57 लोग डेंगू से प्रभावित हो चुके हैं। जलपाईगुड़ी नगर पालिका अध्यक्ष पापिया पाल ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट ने हमें इस बारे में बताने के लिए बुलाया कि हमने पहले से कौन सी व्यवस्थाएं की है। খুব মশা তো আগের থেকে খুব বেশি। নালাটা পরিষ্কার আগে করতো সপ্তাহে, এখন তো অনেক দিন পর পরিষ্কার করে, মানে ঠিকমতো নালা পৌরসভা তো পরিষ্কার করে না। এ তো মশার ফলে তো তোমার ম্যালেরিয়া ডেঙ্গুর তো প্রভাব আছে। হ্যাঁ, এটা তো হবেই। আরও বায়ু দূষিত হয়, আরও শ্বাসকষ্ট হবে, যারা এখানে বসবাস করে ওদের অসুবিধা হবে, অসুস্থ হবে। সামনে তো দেখা যাচ্ছে যে এখানে নোংরা আবর্জনা পড়ে আছে, এগুলো পরিষ্কার করে না? পরিষ্কার করে, পৌরসভা থেকে তো এখানে ব্যানারও লাগাই দিছে যে এখানে নোংরা ফেলাবা না। ওই প্রত্যেকটা লোক এখানে এসে নোংরা জবরদস্তি রেখে যায়, ফেলা যায়। আরও যারা কর্মীরা আছে পৌরসভার, ওরাও আইনে নোংরাগুলো ঢালে রাখে। মানে প্রশাসনেরও দোষ আছে আর এখানকার লোকেরও কিছু দোষ আছে, এরা মানে না, নোংরাগুলো এখানে ফেলায় রাখে। এটা তো একটা মানে জলপাইগুড়ির একটা বড় বাজার। হ্যাঁ, দিন বাজার। এই দিন বাজারের মধ্যে এরকম নোংরা পরিস্থিতি এইভাবে অনেক দিন ধরে এইভাবেই চলে আসতেছে। পৌরসভা থেকে যদি কোনো স্টেপ নেয়, নোংরাটা যদি বাইরের থেকে যদি আইনে যদি না ফেলায়, তাহলে জায়গাটা পরিষ্কার থাকে। জায়গাটা, আমার নাম রাজু প্রসাদ। এই জায়গাটার নাম
জলপাইগুড়ি দিন বাজার। पश्चिम बंगाल विद्युत सहायिका कर्मी यूनियन के सदस्यों को फिर से काम पर किया गया बेहाल। पश्चिम बंगाल विद्युत सहायिका कर्मी यूनियन के 8 सदस्यों को काम से छंटनी के बाद उनके संघर्ष के बाद उन्हें काम पर बहाल कर दिया गया। ठेकेदार कंपनी के मालिक ने आज सुबह उन्हें काम पर आने से रोका और गाली गलौज की, लेकिन बाद में मंडलीय प्रबंधक के हस्तक्षेप से सभी 8 कर्मी काम पर लौट आए। कर्मी विद्युत रॉय मिठुन साहा ने कहा कि वे संगठन के बैनर तले संघर्ष करने की वजह से जीत सके। संगठन की सचिव रजनी रॉय और अध्यक्ष मिठुन नंदी ने कहा कि यह अनैतिक बहिष्कार के खिलाफ एकजुट संघर्ष की जीत है और ठेकेदार का स्थानांतरण श्रम कानून के खिलाफ था। ধন্যবাদ জানাই আমাদের ইউনিয়নকে, ধন্যবাদ জানাই আমাদের ডিএম সাহেবকে। উনি আমাদের যেগুলা কথা ছিল, যেগুলা আমাদের বেআইনিভাবে আমাদের যে এখান থেকে অন্য সাবস্টেশনে দেওয়ার কথা ছিল, সেটাকে ডিএম সাহেব মানা করছে যে না, তোমরা এখানেই কাজ করবা। আমরা যেমন অনেকগুলো আরও কথা বলছি ডিএম স্যারকে, স্যার আমাদের অন্য অন্য কাজে নিয়োগ করা হয়, ঠিক আছে, এই হিসেবে দিয়ে ডিএম স্যার আমাদের সব কথাতেই বলছে তোমরা আবার এখানে কাজে আসছো। হ্যাঁ, আমরা আবার এখানেই কাজে আসছি। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो।